good afternoon everyone. How are you today? Alright, I hope you are always in a good condition. Okay, so since we are going to face a final exam, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir, so today we will learn, we will review some material that we have learned before. Jadi kita akan mengingat kembali beberapa materi pelajaran yang akan diujikan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, you can see from the text, kalian bisa lihat dari teksnya. Materialnya untuk vocabulary, untuk vocab, kosakata, ujiannya, materinya adalah days and month, hari dan bulan. Yang kedua, stationery, alat-alat tulis. The third one is part of body, bagian-bagian tubuh. The fourth, part of house, bagian-bagian rumah. For the grammar section, untuk bagian grammar, we will review have got and has got, and then can, and then simple present tense, and then telling time. For the reading section, we will review about daily schedule, tentang jadwal sehari-hari. Alright, let's learn vocabulary first, okay? So, days and month. Days means hari and months mean bulan. Jadi kita akan belajar hari dan bulan nih. Untuk hari, day, there are Sunday, Minggu, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu. So, jadi ini nama-nama hari ya. Alright, what day is after Monday? Nah, so you might answer this question. Jadi mungkin kalian akan jawab pertanyaan ini nih. Ada pertanyaan kayak gini. What day is after Monday? What does after means? Apa sih artinya after? Setelah, that's right. Jadi after itu setelah, before sebelum. Jadi misalnya hari apa? What day is after Monday? Hari apa setelah Monday? Setelah Monday, Senin. Berarti hari Selasa. It means in English Tuesday. Oke, jadi jawabannya Tuesday. So, kalau misalnya there is a question, what day is before, sebelum Friday? Jadi hari apa nih sebelum Friday? Thursday. Ya, the answer is Thursday. Jadi after setelah, before sebelum. Alright, and then there is a month. Ada nama-nama bulan nih. The first month, ada first di sana, January. Ada bulan Januari. And then the second, February. Kedua, ada bulan Februari. The third, March. Bulan ketiga, bulan Maret. The fourth, April. Bulan keempat, bulan April. The fifth, May. Bulan kelima, bulan Mei. The sixth, June. Bulan keenam, bulan Juni. The seventh, July. Bulan ketujuh ada Juli. 8th, August. Bulan ke-8 ada bulan Agustus. 9th, September. Jadi di bulan ke-9 ada September. 10th, October. Bulan ke-10 ada Oktober. 11th, November. Di bulan ke-11 ada November. And then 12th, December. Jadi bulan ke-12 ada bulan Desember. So, what is the 7th month? Bulan apa nih bulan ke-7? See the text? Right. July. The answer is July. Jadi pertanyaannya mungkin kayak gitu nanti. Atau juga bisa, what month is after September? Bulan apa nih setelah, after tadi kan setelah, jangan lupa ya. Bulan apa setelah
September, after September. The answer is October. That's right. Okay, now let's move on. Stationery, itu stationery. Ini alat-alat tulis. Did you still remember? Do you still remember? There are pen, pena, pencil, pensil, eraser, penghapus, pencil case, kotak pensil, book, buku, crayon, atau juga bisa pensil warna, it's okay. Color pencil itu juga bisa. Sharpener, peruncing, and then ruler, penggaris. Oke, jadi ini nama-nama alat-alat tulis ya. Bisa juga kalian tambah lagi misalnya bag. Jadi paling you might answer according to the picture. Oke, jadi mungkin soalnya adalah sesuai dengan gambar, terus kalian isi tuh apa-apa aja nama-namanya. Alright, next there is part of body. There is body, tubuh. There is head, kepala. There are hair, rambut. Shoulder. Kalau shoulders pakai S itu shouldersnya 2 ya, shoulder juga boleh. Bahu, and then back. Back itu belakang, punggung. Ya, ada punggung. And then stomach, perut. And then neck, itu dia nunjuk leher tuh. Leher, neck, leher. Jadi ada body, tubuh, head, kepala, hair, rambut, shoulder, bahu, back, punggung, belakang, stomach, perut, and then neck, leher. Okay, you might, the question might be the pictures. Jadi pertanyaannya bisa saja itu gambar, terus kalian tulis tuh apa tuh nama dari gambar tersebut. Alright, and then part of house, the outside first. Jadi ini bagian-bagian rumah. Nah sekarang kita sebutin bagian rumah yang dari luar dulu nih. There are roof, atap, window, jendela, balcony, balkon, door, pintu, garage, garasi, car, mobil, driveway, jalan, mobil, letterbox, kotak pos, ya, atau kotak surat bisa saja, bisa juga. Alright, ini yang this is the outside ya, the part of the outside of the house. Jadi ini bagian luar dari rumah. Next, the inside of the house. Nah ini bagian-bagian dalam rumah nih. There are playroom, bedroom, bathroom, dining room, kitchen, and then living room. Nah, jadi ada playroom, ruang bermain, itu upstairs bisa naik ke atas, downstairs itu turun ke bawah. Terus ada bedroom, kamar tidur, ada bathroom, kamar mandi, ada dining room, ruang makan, ada kitchen, dapur, ada living room, ruang keluarga. Next, grammar section. Nah, sekarang kita tadi udah belajar. We have learned the vocabulary. Right now, we are going to learn about grammar. Karena tadi kita udah belajar tentang vocabulary, kosakata. Sekarang kita akan belajar bagian grammar. Right. Now, the first material for the grammar section is have got and has got. Jadi materi pertama untuk yang grammar ada have got dan has got. Penggunaan have got dan has got. The formula, rumusnya, for the positive form, untuk kalimat positif, the formula is subject plus have got or has got plus object. Jadi untuk rumus positif, subject plus have got dan has got plus object. Nah, have got, for the have got, subjeknya we use I, you, they, we. And then we use has got for the subject she, he, it. Jadi kita gunakan have got kalau subjeknya I, you, they, we. Dan kita gunakan has got jika subjeknya she, he, it. Look at the example.
I have got a new robot. The toys ya, maksudnya saya punya robot yang baru, mainan robot yang baru. And she has got a cute doll. Dia perempuan punya boneka yang lucu atau yang imut. Nah, so now the negative form, bentuk negatif, subject plus haven't got or hasn't got plus object. Look at the example. We haven't got books. Nah, jadi haven't subjeknya pakai we ya. Kita tidak punya buku-buku. Next, he hasn't got rabbit. Dia laki-laki tidak punya kelinci. Alright. Now for the negative form, untuk kalimat tanya, the rules is have got or has got plus subject plus object. Look at the example. Have you got bicycle? Apakah kamu punya sepeda? Has it got wings? It di sini adalah maksudnya bisa hewan dan buah ya, selain manusia. It itu untuk selain manusia. Has it got wings? It can be burung, bird misalnya. Has it got wings? Apakah itu punya sayap? Nah, kayak gitu. Okay, so she, he, it gunakan has. Ayu, Dewi gunakan have got. Alright, now the next material is can. Okay, the can means dapat atau bisa. Jadi can ini artinya bisa. And then the formula is for the positive form, untuk kalimat positif, subject plus can plus verb 1. Verb ini adalah kata kerja ya. Contohnya read, membaca, write, menulis, jump, melompat, kayak gitu. Okay, so look at the example. I can ride a bike. Saya bisa mengendarai, ride itu mengendarai, sepeda. For the negative form, untuk kalimat negatif, subject plus can't plus verb 1. Jadi ada and tambah n, koma atas t. Nah, look at the example. She can swim. Dia perempuan tidak bisa berenang. And then for the interrogative form, untuk kalimat tanya, can they play football? Can plus subject plus verb 1. Jadi kata kerjanya adalah play. Bisakah mereka bermain sepak bola? Yes, they can. No, they cannot. Gitu jawabnya. Okay. So, not as adalah subjek ya. Ayu, Dewi, she, he, it. Itu adalah subjek. Okay, now the next material is simple present tense. Simple present tense ini it tells about daily activities. Jadi kita gunakan simple present tense ini ketika kita membicarakan kegiatan sehari-hari. Alright, look at the formula, rumusnya. The positive form, untuk kalimat positif, subject plus verb 1 plus s or es plus object. Nah, di sini lihat notes-nya dulu di bawah sekali, itu bagian bawah yang tulisan warna merah, notes. Add s or es to verb if the subject is it's wrong, are, she, he, it. Thus for the subject she, he, it. Okay, so jadi jika subjeknya adalah she, he, it, maka kita tambah s atau is di belakang kata kerjanya, verbnya. Look at the example. They make a cake. Nah, karena subjeknya they, make-nya, kata kerjanya, nggak usah dikasih s atau is. But she eats ice cream. Nah, if the subject is she, tapi kalau subjeknya she, itu di belakangnya it, kita tambah s. Di belakang kata kerja it, kita pakai s. It's ice cream.
For the negative form, subject plus do or does plus not plus object. Do untuk subjek I, you, they, we. Does untuk subjek she, he, it. Alright, look at the example. I do not or don't. Boleh pilih mau do not atau don't. I don't buy a new car. Saya tidak membeli mobil baru. He doesn't watch TV. Dia tidak menonton TV. Jadi ada he, subjeknya gunakan does, doesn't. Terus watch, menonton, kata kerja, verb one, plus TV. Nah, in the negative form, we don't add s or es. Nah, di kalimat negatif dan kalimat interrogatif, kalimat negatif dan pertanyaan, kita tidak tambahkan s atau is ya, hanya di kalimat positif saja. Next, in the interrogative form, do or does plus subject plus verb one plus object question mark, jangan lupa tanda tanya. Look at the example. Do you read a novel? Apakah kamu membaca novel? Does she listen to the music? Apakah dia mendengarkan musik? Remember, karena dia pakai she, subjeknya she, he, it, gunakan. Right now, the next material is about telling time, menyatakan waktu. Okay, look at the picture. The first picture, 3:30. So if the minute hand means jarum panjang. If the minute hands in number 6, jadi kalau jarum panjangnya di angka 6, we call it half, 30 menit. Jadi 30 menit itu adalah half. Di situ jam 3 lewat 30 menit. Half past itu lewat, 3:30. Okay, we tell the minutes first ya. Jadi kita sebutin menitnya duluan, baru jamnya. Jamnya di belakang. Jadi menitnya duluan. 30 menit baru jam 3-nya. Jadi jam 3 lewat 30 menit. 3:30. Next, 8 o'clock. O'clock to show, to tell that the time is tepat waktu, tepat. Jadi jam 8 tepat itu kita pakainya o'clock. 8 o'clock. Kalau tadi lewat 30 menit, usingnya half past, kita gunakan half past. Untuk yang tepat kita pakai o'clock. And then for the next, look at the green minute hand. Lihat jarum panjang yang warna hijau. Itu at the number 3. Ya, ada di nomor 3. Itu adalah 15 menit. And we call it quarter. Look at ada quarter di sana, tulisan warna hijau, quarter. Jadi tulisnya quarter past 10 misalnya. Jam 10 lewat 15. And then the next one, 4:30. Nah, itu 4:30. Jadi kita sebutin menitnya duluan ya, menitnya. And then 6 o'clock, jam 6 tepat. 7:30, jam 7:30. Oke, jadi untuk yang 30 menit gunakan half past. Untuk yang tepat gunakan o'clock. Untuk yang 15 menit gunakan quarter. Okay? Alright. Now the reading section. Sekarang bagian reading. Okay. The material is about daily activity atau daily schedule juga bisa. Jadi kegiatan sehari-hari atau jadwal kegiatan kita. So here there is a text here. Jadi mungkin nanti kalian akan disuruh baca teks, ada teks dan you might give some question. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan and you have to answer that dengan membaca teks. Right, my name is Cindy. I usually
wake up at 7 a.m. Nama saya Cindy, saya biasanya wake up, bangun jam 7. I wash my face, saya mencuci wajah saya. Comb my hair, menyisir rambut saya. Brush my teeth, menyikat gigi saya. Make up my bed, make up ini same as clean, sama dengan membersihkan atau tidy, merapikan. Bisa juga merapikan my bed, tempat tidur saya. Then I get dressed around 7:30 a.m. Kemudian then I get dressed. Get dressed ini sama aja, the meaning is memakai baju. Jadi kemudian saya memakai baju sekitar jam 7.30 pagi. AM itu pagi ya. A dan M itu menunjukkan waktu pagi. I have a cheese sandwich. Saya makan atau saya punya sandwich keju and milk for breakfast, dan susu untuk sarapan. Jadi dia makannya sandwich keju dan susu untuk sarapan. Mom drives me to school at 8 a.m. Ibu drives me, mengantarkan saya to school, ke sekolah, jam 8 a.m. pagi. I finish school at 3 p.m. Nah, untuk yang PM ini sudah menunjukkan sore ya, afternoon. I finish school, saya menyelesaikan sekolah, saya selesai sekolah jam 3 sore. I get home by car at 3:10 p.m. Saya get home, pulang ke rumah, by car, dengan mobil, jam 3:10 p.m. I have my lunch at 4:30 p.m. Saya makan siang jam 4:30 p.m. 4:30 sore nih dia makan siangnya. Sore banget ya. I study for 1 hour. Kemudian saya belajar untuk 1 jam. Jadi habis makan dia belajar 1 jam. Play with my doll till 8 p.m. Bermain dengan boneka saya sampai dengan jam 8 p.m. Kalau jam 8 p.m. it means jam 8 malam. I go to bed at 9 p.m. I go to bed ini meaningnya sama dengan saya pergi tidur. Go to bed, pergi tempat tidur. Berarti saya pergi tidur. Dianya mau tidur. Jam 9 malam. So the question, what time does she wake up? Nah, jam berapa dia bangun tidur tadi? At 7 a.m. What does she eat for breakfast? Apa nih yang dia makan untuk sarapannya? Cheese sandwich and milk. The third question, when does she go to sleep? Kapan dia pergi tidur? At 9 p.m. Okay, that's how you answer the question. Jadi jawab pertanyaannya ada di teksnya, baca di teksnya. Okay, so that's all our material for today. Thanks for your attention. If you have any question, you can ask me, okay?